पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी में भारत मुलव्वस निकला। पाकिस्तान ने सबूत पेश कर दिए। न्यूजीलैंड टीम को थ्रेट भारत से गई और लोकेशन सिंगापुर की दी गई। 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट बनाया गया। उसी दिन 11:59 पर न्यूजीलैंड टीम को धमकी दी गई। पोस्ट में लिखा गया, कीवी टीम आई तो हमला किया जाएगा। एहसानुल्लाह एहसान की फेक पोस्ट पर भारतीय सहाफी अभिनंदन मिश्रा ने आर्टिकल लिखा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय साजिशों का भांडा फोड़ दिया। 24 अगस्त को मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को ईमेल में शौहर की पाकिस्तान में कत्ल की धमकी दी गई। वज़ीर इत्तलात के इंकशाफात, किसी ने धमकियां दी तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बताया गया? फवाद चौधरी के न्यूजीलैंड बोर्ड से सवालात। दौरे मनसूखी से पाकिस्तान तन्हा नहीं होगा, हम जिंदा कौम हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को भी जाली थ्रेट ईमेल मिल जाएगी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, न्यूजीलैंड टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। कीवीज बोर्ड ने हर बात मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। कप्तान ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, वर्ल्ड कप के लिए मुख्तलिफ टिप्स भी दी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी मुलाकात में मौजूद। आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। न्यूजीलैंड टीम का दौरा खत्म होने की वजह फेक न्यूज बनी। जो हमें इंसानी हुकूक का दर्स देते हैं वो खुद इंसानों को कत्ल करते हैं। ह्यूमन राइट्स की अच्छी मिसाल पाकिस्तान ने कायम की। अमेरिका के इलेक्शंस में अजहान को काबू करने के लिए जरासीम छोड़े जाते हैं। सदर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। न्यूजीलैंड के बाद वेस्ट इंडीज टीम को भी धमकी। दिसंबर में दौरा पाकिस्तान, पीसीबी का क्रिकेट वेस्ट इंडीज से राबिता। वेस्ट इंडियन बोर्ड का कहना है, दौरे से मुतालिक राबिते में रहेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फरवरी मार्च में पाकिस्तान का दौरा स्केड्यूल्ड। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने जायजा लेने का इंदिया दे दिया। माफियाज तब्दीली नहीं चाहते। मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाज़ होता जा रहा है। हारने वाला धांधली का शोर मचाता है। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले ईवीएम की मुखालिफत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, अगले 2 साल हमारी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल। इलेक्शन तरक्याती फंड्स नहीं, हुकूमती कारकर्दगी से जीतेंगे। यकीन है वज़रा अपने अहदाफ हासिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में फिर आरटीएस आरएमएस के इस्तेमाल पर इत्तेफाक। गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की हिदायत। हुकाम का कहना है, टेक्निकल कमेटी ईवीएम का जायजा जल्द मुकम्मल करे। हमारी जंग हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, आइन की हुक्मरानी के लिए है। तब्दीली सरकार को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया, नवाज शरीफ को नाअहल करने पर क्या उनकी सियासत में कमी आई? शरीफ खानदान ने करप्शन की गाजरें खाई, पेट में मरोड़ तो उठेंगे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जवाब। कहा, सारे लीगी रहनुमा अपने लीडर के दामन से करप्शन के दाग नहीं धो सकते। नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की बड़ा कारनामा, सच्चे होते तो सजा के खिलाफ अपील करते। मुल्क भर में कल से आटा 55 रुपए किलो में फरोख्त होगा। हुकूमत का ऐलान, गरीब अफराद को 43 रुपए किलो मिलेगा। महंगाई गुज़श्ता साल की निस्बत कम हुई। शौकत तरीन का दावा। वज़ीर खजाना कहते हैं, चीनी की कीमत में 18% का फर्क आया। घी, चावल, आटा, चीनी और दालों पर सब्सिडी देंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, हुकूमत अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए कोशां है। आलमी मंडी में कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई। कीमतों में इजाफा कल अदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से 4 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में 12 हफ्तों से मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई 1.31% रिकॉर्ड हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहते हैं, हुकूमत रोटी और रोजगार छीन कर कहती है, लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। शेम ऑन सिंध हुकूमत, कराची को कचरा बना दिया। मुजरा के लिए फंड्स हैं, आवाम के लिए नहीं। कोई आफत आ जाए तो फिर क्या करेंगे?
کیا متاثرین کو گھر دینے تک وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس الاٹ کر دیں؟ سندھ حکومت کی جانب سے بحریہ فنڈ سے 10 ارب کے مطالبے پر چیف جسٹس برہم۔ صوبائی حکومت کو متاثرین کی بحالی کے لیے 1 سال کی مہلت، 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ نسلا ٹاور کراچی گرانے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست مسترد۔ کیا مغلوں کا زمانہ ہے؟ جو چیف کمشنر کہہ دے گا وہ ہو جائے گا؟ کمشنر صاحب، یہ ٹرائی اینگل کیا ہے؟ آپ نے نسلا ٹاور گرایا نہیں، جا کر فوری گرائیں اور رپورٹ دیں، چیف جسٹس کی ہدایت۔ ایم کیو ایم کا 24 سے 26 ستمبر تک ایام ہجرت منانے کا اعلان۔ فیصل سبزواری نے کہا ہے 2 اکتوبر کو حیدرآباد میں ریلی نکالی جائے گی۔ کراچی کے مسائل کا حل با اختیار مقامی حکومت ہے۔ سندھ حکومت کھلم کھلا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے نئے وائس چیئرمین مخدوم طارق محمود الحسن کی ملاقات۔ عثمان بزدار کہتے ہیں بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا سرمایہ، تارکین وطن کے مسائل کی حل کی پوری کوشش کریں گے۔ کورونا کی چوتھی لہر برقرار، مزید 47 مریض جاں بحق ہو گئے، 2333 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مثبت شرح 4.56% رہی۔ بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے لیے کورونا ویکسینیشن لازمی قرار۔ کوئٹہ میں پیٹرول پمپس 1 دن بند رہنے کے بعد دوبارہ کھل گئے، ویکسینیشن کارڈ دیکھ کر پیٹرول کی فراہمی جاری۔ کورونا کے بعد ڈینگی سر اٹھانے لگا، اسلام آباد میں ڈینگی کے کیسز میں تشویشناک اضافہ، 2 دن میں 31 شہری ڈینگی کا شکار، 1 ہفتے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پشاور میں 24 گھنٹوں میں مزید 274 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ لاہور میں خواتین سے بدسلوکی کے مقدمات کا اندراج 200% بڑھ گیا۔ ایک نوسرباز عورت نے نام بدل کر 3 اہم شخصیات کے خلاف زیادتی کے مقدمات درج کرا ڈالے۔ پاک بحریہ کی بیڑے میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس 2 نئے ٹگز شامل، پشر ٹگز کی تعمیر کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں کی گئی۔ ترجمان نیوی۔ شاہ محمود قریشی سے آئی لینڈ اور ناروے کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، افغانستان کو ممکنہ انسانی بحران کے خطرے سے بچانے کے لیے معاونت فراہم کرنے پر اتفاق۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین اقوام متحدہ میں سفیر نامزد، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا اقوام متحدہ سے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کا موقع دینے کا مطالبہ، انٹونیو گوتیرس کی درخواست ملنے کی تصدیق، خط متعلقہ کمیٹی کو ارسال، کمیٹی میں امریکہ، چین، روس سمیت 9 ممالک کے رہنما شامل۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، بلوچستان میں گھٹائیں برسنے کا امکان، کراچی میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع۔